Polasora amsayo kaisa borok. Polasora amsayo kaisa borok. Kaisa master musaini jamai. O master musai retirement of haimani je rangman mani o rangbai ADC government চলাকালি থানায় 2021 ni government no Polasora ni kaisa borok 27 লাখ রগৈ চাকরি কাইসা পাইলাখা ও চাকরি সবনে থ্রুতে লাজাখা ব ডিপার্টমেন্ট চাকরি খাইতং ই মোবাইল যে সবাই মানি নর ই মোবাইল এই অপতে হাই সবাই মানি সুদে আসলে হিসাব থেকানো হাইছে ও মোবাইল ন সবাই মানি ও চালাই নাইছে ও মোবাইল সবাই মানি অপতে হাই থেকানো অবকে টিপ্রাসানি বাগে মুসিকক সাকাইকে জাতি দফাত যে টিপ্রাসা থানচাহি খাইকা তে মহারাজ নব আং স্বয়ং নিজেবো লগে রই ফেজা ও লগে রমানে বিসিংতে থানায় 2021 ইলেকশন মহারাজ বাই লগে রই ফেজা তে 2023 অ্যাসেম্বলি ইলেকশন পইলা রিসুমুনে অঙ্গই আনে উপনয় এটেক অঙ্গ আং ত্রিপুরা মুঠানি একজন সক্রিয় কর্মী কোনো লিডার বয়া তাঙ্গ ইনকে ত্রিপুরা মুঠানি ও পার্টিও কোনো সিস্টেম করে সিস্টেম তংখা ইনকে তিনি অবতে হায়ংয়াকমু তামনি ইনকে নরক সাইমানা আং ব কারণে তিনি খরাং তিসা কক হিংকে হাইছে থানায় 2023 পইলা এসেম্বলি ইলেকশন আনি নখঙ্গ এটেক খাইজাকা ও এটেক খাইজাং মানে বিসিংগ কেবো নাইনাই করে না এমডিসি ফাইকা না ক্যান্ডিডেট ফাইকা না নিনি কোনো নেতা ফাইকা কোনো লিডার ফাইকা কোনো ফাইনাই করে হিংকে অফ্রনি জিমি ত্রিপুরা মুথা খাইতে খাইতে 2026 জরা খাইতঙ্গো হিংকে কক হিংকে হাইছে তাবো ত্রিপুরা হাস্তেনি যে কক 120 যে জব স্ক্যাম নতিয়ে কক হিসা সানানি অঙ্গ ফেসবুক লাইভ মা ফাইও কক হিংকে একদম ক্লিয়ার পুইলা মহারাজ ni through ang bono request khayo Moras puila sama tongo edisio government asuka hinke boro kaisa apps ni through zero tolerance mane kono corruption onglak te kono belai no network problem ngoi tongkha development samung khaijak to je develop khainai samung o samuno o apps ni bisingtei update rojanai lukuno mane ADC amchaini jara tiprasa hi tongnai borongna o apps ni bisingtei update ronai hi moharaj sajak tongmani kintu chung tama nungkha ba chung nukha inke na update nukha rangroya ADC government rangroya rajya sarkar rangroya hi network issue ni bage kok saise mayongi tongkha main kok hinge obono 120 জন যে জব ও জব ন তুই চুং চিনি দল চিনি টিম চুং কেস খাইকা ও কেস নি হিয়ারিং 6 তারিখ ও ফাইনাল 6 তারিখ অঙ্গই তঙ্গো হিংকে নেটওয়ার্ক প্রবলেম নি বাগে কক সাইসে মাইয়া অঙ্গই তংখা হিংকে যে 6 তারিখ হিয়ারিং ও হিয়ারিং নি পরে কাবাংমা বরক সুংকা ন tangoi cash khaina nang te tangoi o job no tuye usu kokma sanin le tama dukho ba nini tam problem ba hin sungo nge lukurong no ang kaisa no sungna musugo poila inke chini borok ma mane bo ani kono dukho kore dukho inke haise
tiprasa hiye thancha hiye jung two time government khai dokha thancha ni phanbai o thancha ani simiya সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপ্রাসারনি হামখ্রাই ত্রিপ্রাসারনি ফান ত্রিপ্রাসারনি যে চুংবু ফুনুকমাগো চুংবু থানচাঙ্গই ফুনুকমাগো বইনি জাতি হাই হি ফুনুকমাসে ফার্স্ট টাইম এডিসিও 2021 17 জনা এমডিসি থানচানি বিসিংতে রহলকা তে 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन महारानी बीजेपी नि एगेंस्ट फन बीजेपी नि अंग बुट रोडे हे चुंबो प्रचार आं निजे स्वयं प्रचार मा खाइसे प्रचार खाइमानि बे थागिया काउंटिंग एजेंट तंगना क्रै किरि जागै ओ काउंटिंग एजेंट आं तंगजाक बीजेपी नि अंगै अफुरु 2024 इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन हिंके आने सुंगमुं हिंके हाइसे बीजेपी न बुट रोडे हिंके बीजेपी न बुट रखा एडिसी निर्वाचन पहिला जब स्कैम अंगना नाय तंगमानि आं पहिला जिमि साइमानो तांगै साइमानैबो निजिनि फेसबुक ते सोशल मीडिया थ्रू ते तांगै साया हिंके अफ्रो साका हिंके बय गोबांमा सानाया न इक फाइजाका बीजेपी नि दालाल खायना बागै सीपीएम नि दालाल खायना बागै आईपीपी नि दालाल खायना बागै थानचाना साबायना बागै नि साजागानो अबनो किरि जागै आं कुनु साया सिरिं आसुइ दंगो फिया ताम नगजाखा एडिसी गवर्नमेंट फाइमानि यागलो जब स्कैम न तुये को काखाना ब्ले इनके आनी सुंगमुं हिंके 120 जन जब माने आन कुनु माथा बेथाबो करै आं माया फनो आनी परिवार माया फनो आनी फैमिली ने बरक आनी जाति गोष्ठी माया फनो आनी कुनु दुख करे दुख हिंके अबन ত্রিপ্রাসা थानचा हिये जाति दफा हिये जे बरक बुद्रगै हलमानि एमडीसी सलामै हलमानि यागलो कायसा ईएम सीएम साखा किन्तु ओ जब बर थांका सय नरक ত্রিপ্রাসা बख्रबे खिसा वान सुनायदि ओ जब सब मांखा नुं मांखा देना आं मांखा ना निनि आनी परिवार मांखा केबो माया हाइसे केबो माया माना हिंके ओ एमडीसी नि नुखुंनि बरक एमडीसी नि बबसै एमडीसी नि गार्लफ्रेंड नि बफा 42 बছর बयस रग चाकरी मानो ताबक ত্রিপুরা हास्ते रेकर्ड हाइसे ओ एमडीसी नि बप्रंजुक एमडीसी नि बाहमजुक कालिया सिनिसे चाकरी माने पाइखाबु अबतेजार ত্রিপ্রাসা मांखा हिंके आं कुनु कक सायाकमु सिरिं न तंखामु लीगल अंथा अनलीगल अंथा कुनु कक सायाकमु तांगै ত্রিপ্রাসা हि सामाने बिसिंग तांगै एमडीसी नि नुखुंनि बरक माना नांबा नरंग जातिनि हामक्राय खायदि जातिनि बाय कक सादे हियै से बुद्रगै नर एमडीसी अंखा ईएम अंखा सीएम साखा चिनि कुनु माने थामचिबो काया जब जले नाबो नासले हाइसे तांगै नासले नाबा चिनि सय ত্রিপ্রাসা बुकुं बारा ताबले खिसा डेभलप मंगानो हियै ताबले खिसा ত্রিপ্রাসাनि मानथाय सुताय जे नाङै तंमानि अबदुर मानगानो हियै कक साया हिंके एमडीसी बानगै बर हलताय बर बेतनबो साय तंनाय ते ओ जब स्कैम खायमाने बिसिंते जतनि नाय साकांग बंनि नुखुंनि बरंनो नांगौ बुजिदि ककनो हिंके तांगै आं कक साया तंनोबा तांगै हिंके केस खायका 6 तारिख हियारिं तंगो हिंके आनी कक हिंके सुंमु हाइसे बरक गवर्नमेंट एगेंस्ट कक साका हिंके न कमरेड फो सीपीएम नि दालाल फो सीपीएम नि रांसाजाक फो ओ
আগে কক সাকাঙ্গে বিজেপি নি ফু আরে বিজেপি হি সাই তঙ্গ নরক সে বিজেপি বে এলেন্স খাই তংলে সা নর উসুক যদি চাজে আইনকে গভমেন্ট আখুল ফাই তাঙ্গে ফাইমাইয়া সা তাঙ্গে ফাইমাইয়া বা ইয়াংকে বিজেপি নি এগেন্স হি সাই তঙ্গ ইয়াংকে বিজেপি বে বো এলেন্স ও কক উচিত কক সাকাঙ্গে বো নাইমাইয়া শুধু এন্টি ত্রিপুরা সাপো সিপিএম নি দালাল ফো আরে সিপিএম নি দালাল ঠিক আছে আং তো পুইলা স্টার্টিং পলিটিক্যাল লাইফ স্টার্টিং সে I-50 ni জরানি জিমি খাইমানি বুঝত সিউ বিলিপ খায়াংকে কবাংমা বরং সুঙই নাই দিহাইছে I-50 জরাগা I-50 ন লগে রজাক দে রজাইয়া তিনি সিপিএম নি ঠিক আছে আং মানিখা সিপিএম নি জরাগ ত্রিপুরা সানে বিষয় 100 নি বিসিঙ্গ 80 জনা ন সিপিএম খাইকানা গণমুক্তি পরিষদ খাইলে কেনা তাঙ্গে খাই কেবল কিরি জাগে খায়ো কেবল লাসি জাগে খায়ো কেবল খিসা মানান বাগে খায়ো কেবল খিসা নিনি ও বাজার রগ থানা বাগে আং বিরোধী খায়ো ইনকে বাজার মা কাগলাক অবনে বাগে নিরুপায়নি বাগে সিপিএম খায়ো আনে বাবা সং সিপিএম নি জরা সিপিএম খাইমানি কি চায়া ওখান দেবা আরে বাবা সে সিপিএম জরা সিপিএম খাইকা আং তো খাইজিয়ানা ব্লে বাই আং তো খাইজিয়ানা ব্লে আং পুইলানি জিমিন জাতি দখনা হামজাগো হিঙে রিजनल पार्टी नो खाई तंगना ब्ले चिन दारखे तामा ऑप्शन करे देबा चुंकि तामा नेशनल पार्टी खाइमाया देबा कक साके सिमी कमरेड फु अरे भाई नरक जे सानाबो साइ तंदे आने कोनो माथा बेथा करेखा हाइसे কোনো মাথা ব্যথা করেখা কিন্তু ফিয়া কগলে অবশ্যে কলাছড়া আমচাইও কাইসা বরক কাইসা মাস্টার মুসাইনি জামাই ও মাস্টার মুসাই রিটায়ারমেন্ট ফাইমানি যে রাংমান মানে ও রাংবাই এডিসি गभर्नमेंट चलाकाली थानाय 2021 नि गभर्नमेंट न कलासरानि काइसा बरक 27 लाख रगै साख्रि काइसा पाइलाखा ओ साख्रि सबनि थ्रुते लाजाखा बड डिपार्टमेंट न साख्रि खाइ तं सानाय हाइसे सिरिं तंगलाक समय फाइकांगे जत सानाय हाइसे आनि कक हिंगे उसुक आना साया वानसु सीपीएम नि दालाल नि वानसुगु आनी कुनो जागा को सीपीएम नि अंगो पोस्टर खेमा दे तंगना सीपीएम नो चांदा रमान तंगना सीपीएम ना रांगसामुन तंग नर ओ साकांगो थानाय निनि 3 तारिख ह 7 समय आने ऊपर जे एते खाइमानि मुठानि चेरार सब खाइका जतो साइमाना न माखां फुंगै फायै एते खेमा बाय आं सिनेमाया हिंदे वानसुक तंग सुद्राय दी हाइसे नोना आं प्लीज रिक्वेस्ट खायो सुद्राय दी अरे एटलिस्ट बखरक बे किसा वान सुक दीबा तुम बुबा ग्राना तो केबो चाया हिया ब्ले नुंबा हामजागो आंबा हामजागो हाइसे महाराज नके तांगे आने ऊपर उसुक सयमाई आं खाबा नर इ मोबाइल जे साबाय माने नर इ मोबाइल ए हप्ता हाइ साबाय माने सुदे आसले हिसाब खायगानो हाइसे ओ मोबाइल न साबाय माने कक सालायनो हाइसे ओ मोबाइल न साबाय माने बबताय हाइ खायगा नर अबखे त्रिपुरा सानै बागै उचित कक साकाइंगे हायंगु ताव फेलायबा नरक बाय बीजेपी कोन फेलाय मं करे हाइसे नरक के बीजेपी न चाया हि साइ तंगु यांके बीजेपी बे एलायंस संगै तंगु बीजेपी नि यांके बीजेपी ना हामिया हि सागै तंगु यांके बीजेपी नि दानिसे समोसा चाव लुकुरनो खाय ओ बीजेपी बाय मुथा हिङै सागै वालाय लायजाक बुलाय लायजाक बिले ओइ क नायगारि विलेज काउन्सिल ताइसा एला संगानो नुगजानो आप्रो आनि कक हेंके नरा आना बुगै फतंदि मोबाइल साबाय फतंदि आईफोन 30 काइसा साबाय माने बे एकदम नेटवर्क इशुनि बागै कक सायमाया आं दंखा खिसा नाकादि
norok mobile kaisa sabai puna ani kuno dukho bo kwrwi ani kok hengke haise norok please kisa bokhro bai wansuk sidi omorok kuno bokha bai hamjangnai borok roya tango hingke ani bokha blaino dukho nango angbo khoroksa puilani jimino Maharashtra loge roi phaijak Maharashtra saya tongtho koritho o ব্যাপারে ang kuno sanan thaya obono ADC government je chalogoi tongnai rok norok je khaimani o belaino saya system bo thanga hingke kebo against ongya khumu system ni against kok sanai age bo sai tongo agami din bo sai thanai please all youth joto sikla rok nang request khayo ফাইনাই 6 তারিখ হিয়ারিং পরে গভর্নর মেমোরেন্ডাম সাবমিট খাইনাই বিনি পরে এডিসি চলো অভিযান অল ত্রিপুরা হাস্তেনি অল ইউথ অল সিনিয়র সিটিজেন অল অকরা চাকরা যতন ফাইয়ে চিনি ও মুভমেন্ট ও যে ত্রিপুরা সা থকাই টংমানি বরংনি এগেন্স কক সানাম বাগৈ যতন ফাইনা বাগৈ angani Facebook ni page ni bisingte jotono koijago te kaisa kok siring tonglak sobo job mangkha biangte mangkha sobo rang lakha boroni lakha joto khobor phaijak motamoti report phai tongo jorangkha inke joto phunugoi ronai haisi Tripura hasteni borok rokno kebono ya karglak পাই টু পাই হিসাব লাগাই হলনাই হাইছে পাই টু পাই হিসাব নরকে ওয়ানসুকো ও ফেসবুকো পুস খাইমানে বিসিংতে নংনি জলিমু মোবাইল কাইসা সাবাই মালাই কোনো অংয়া হাইছে মোবাইল কাইসা সাবাইয়ে আং কিরি থানো ইয়ে তা ওয়ানসুক সিদি আং বো আবুতে যার বড় গিয়া আং বারবার ন যতন রিকুয়েস্ট মা খাইও ফাইদি পাল বাক্সা খাইয়ে না পার্টি ने अगेंस्ट ना महाराष्ट्र ने अगेंस्ट ना बीजेपी ने अगेंस्ट चालाई तंगदे बा गवर्नमेंट कोनो प्रॉब्लम करे आनी प्रॉब्लम इनके सिस्टम नि थ्रू ते